Alléluia. Ni dogbele Kristo Yesu ƒe ŋkɔme le ŋkeke nyui si ke nye Pâques alo Easter alo ŋutitoto ŋkeke nyui sia dzi na mia dometɔ ɖe sia ɖe ke le eto dzi hesia agbenya ke me ye agbe le na mi, ke me ye xɔxɔ le na mi, ke me ye vovo le na mi, ke me ye ɖeɖekpɔkpɔ le na mi to Kristo Yesu dzi ema. Nɔvi lɔtɔwo mia nɔvi gado ɖe mia gbɔ le gaƒoƒo ya me. Miawoe le aza ɖum, mi le Easter ɖum, yo akpe be ame sia ame se egɔmea. Akpe ye me do be ame sia ame se egɔmea. Medi ma de gɔme vi ɖe na mi ne miatɔ mu nya nu ɖewo ku ɖe eŋuti. Amen. Mele gbɔgblɔ be medi be ma de gɔme le gbɔgbɔ kɔkɔ ƒe gɔmeɖeɖe nu na nɔvi siwo katã le to dzi sia gbe sia gbe ƒe mawunya sia. Alléluia. Easter alo Pâques alo ŋutitoto ƒe alevi alo ŋutitoto ŋkekea ke mi le gbɔgblɔ be mi nya be Yesu Kristo eku ɖe mia ta le miaƒe nu vɔ̃wo ta na miaƒe ɖeɖekpɔkpɔ. Alléluia. Pâques, Easter alo ŋutitoto ŋkeke sia gɔme ɖe. Nu se ke me di be na nya koe nye bena ye gɔme nye bena ŋkuɖo Mawu aƒetɔ ƒe nya dzi. Ɖo ŋku aƒetɔ ƒe nya dzi. Ɖo ŋku aƒetɔ ƒe nyawo dzi. Na tɔ ɖo ŋku aƒetɔ ƒe nya dzi la ke ele Pâques nye ɖuwoe ma. Ne atɔ ɖo ŋku yeƒe nyawo dzi la ye nɔ agbe ɖe nu la ke ele nu ka wɔm o. Ke ele Easter nye ɖe ɖuwoe ma. Ke le ŋutitoto ŋkeke nye ɖe ɖuwoe ma. Le Yesu Kristo ƒe tɔ ke wɔna nye kple la ta ye. Praise the Lord. Ebe nyɔnuwo yi ɖe yɔdoa to nukɔ dze va wɔ o. Ɖewo va di ame gbagbe le ame kukuwo domea. Tete wobe nyɔnuawo woɖo ŋku eƒe nyawo dzi. Tete wobe nyɔnuawo ɖo ŋku woƒe nyawo dzi. Na le Luka ƒe agbalẽ tabla vɔvɔ ene. Buku ya me yia la kpe le afi ma. Ɖo ŋku yeƒe nyawo dzi. Pâques gɔme nye be na ɖo ŋku yeƒe nyawo dzi. Eye ne be mi xlẽ Yohanes ƒe agbalẽ hã ta buku la vɔ evea. Egblɔ be esi Yesu tsitre tso ame kukuwo dome la, nusrɔ̃lawo ɖo ŋku edzi be egblɔ nya siawo ɖi. Nusrɔ̃lawo ɖo ŋku dzi be egblɔ nya siawo ɖi. Nya siwo Yesu gblɔ da ɖi na mi dzi la, ye dzi miaɖo ŋku egbe. Alléluia. Ye nye Pâques alo Easter ɖuɖu ke yɔ mi le. Ɖo ŋku Kristo ƒe nyawo dzi ne nanɔ agbe ɖe dzi, ne nanɔ agbe ɖe nu, ye nye Easter alo Pâques ɖuɖu. Eye wokpɔe dzesi be enya siwo katã Yesu gblɔ tso mawunya me la ƒo nu tso eya ŋutɔ ŋu eye wo katã hã va eme vavã. Yohanes ƒe agbalẽ ye ma xlẽ mi ɖe ta ve kpekpe la vɔ vea ma. Be nusrɔ̃lawo va se gɔme azɔ. Wova ɖo ŋku nyawo dzi bena nya siwo katã Yesu gblɔ na yewo la le eƒe si ke wotsitre wɔ la, wova ɖo ŋku nyawo dzi azɔ be enyawo katã wova me vavã. Ɖo ŋku nya dzi. Eya ta wogblɔ be wogblɔ le Efase gbe me be le ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait accomplies à son égard. Yohane Fagbata we kuku we ade e gblonyama. Praise the Lord. Jésus Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Mi gbagbe do xosia eye keketola magatoma atui yeye. Comme session le cho esiamavano. And remembered his word. Odo kwefe nyaoji.
Et elles se ressouvèrent des paroles de Jésus. Et elles se souvèrent, ressouvenir de la parole de Jésus-Christ. Alléluia. Yeye Pâques doudou. Donc, il faut y oji. Ya si o gbodari la donc oji. Eye ji mi anu agbero hena dede popo. Eye to gbowele ne me segomo ha na tole oji mela. Yeye ado gbogbo kokwe. Sikra cho fofo la gbo avanami. Bena atekato fia nuo de jichou esi o me segomo. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alléluia. Praise the Lord. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Croire à l'écriture de Jésus-Christ today. Comment vous n'y a dit c'est egbe, n'y a si au blodarila, yeve doye, oe le me fame egbe. Nemi polu so jomula, et je me mis à doku Jésus-Christ au fait yodi, n'y a si au bolami le, kika me fait chonti, il est Bible à main. Nena ire Matthieu va gbaleme nena konya sio Yesu Kristo glo e toji ya sio glo chakura hiafa anuunti mi don ku efe nyaoji efe nyaoji kudodola yeye pakeke du mi le egbe no vilo lo towo mi do la do ku Yesu Kristo fe nyaoji lo yeye nyakenye veveto na mi ape pak dudu. Il se ressouvenir de ses paroles. Then they remembered his word. His words. Yepe nyao. Odon ku epe nyao ji. Eyo to ide etu amen. Nyonu aweba. Eyo va ide gbefane amewe de kiawo. Chokure nu siyo va jola unti. Eyo hao kwese. Elabe egbonya siyo dalina wo. Bena ona node dotere Galilea. Et afima ya de do ke fia ole kake nyonu oa o me se gomota o ide yodoato bo ba wonu kakle ne amekuku enti la kuku awo e o gbole obeda nu katamile amegbagbe di la kuku otomo Yesu Kristo titre na mi ho agbe fe ma wo yen e to mi apo nu fo gbo iwo e o to gbo jidulai be na nye ko ke hoji sela mi o ha mi atrosi ame kokyo kwa mejajo le fe nwuse yeye me be na mi anya be nukoko nuwayi ke Yesu wo mi ameye yo be mi ano ya mamelu e ya ta negbe esenya ya ola ji metro fe kekenye sia be na do kwe fe nyoji be na ogbola me sokata kwa jisela ola po agbe ola po dede ka me si ogbela wa bufo e ya ta fe to fe gbe di na o be na le isi ola yeye me na do ku afeto Yesu Kristo fe nyoji lo ma one ira o e ga na ira ke ne na ipe kata ma fe ya yeye si agbe na o no vis kele pakudu kele isadu donc Yesu Kristo fe nyoji e Yesu Kristo fe come akpe no be senya sia o ke se no vi o Yesu yo o ira maulolo avojiru la fe gbe je true forgive mission Australia eya banye egbeto halo ke mi agbobe eizare on no premier kata de famata popo gamate de Kristo Yesu come. Amen.